Hello mga bongot, good day mga bongot. For today's video kabongot, nipalit ko og nozzle para sa butin repairer sa TikTok kabongot. Og mao ni akong gi unbox karon. Tulo ka nozzle ni kabongot, nagkantidad og 75 pesos sa TikTok. Kaya ako ang lighter kabongot, ang igniter na ko, wala na butin. Wala na, uplok na kayo buto, uplok na kayo siga. Ya, gidalan akong buslot ani direct na ko di man magsakto kabungot. Mo to ni palit ko og nozzle. Na tulo ka po kabungot. Piktibo ka kabungot to eh. Testingan ako na di man gid masud kabungot pod. So kinahanglan gyud kabrihan. So mo ni kabungot ako ning gi operahan ni ako ang lighter. Kana tanggal na ako nakabungot. Og nakita gid mga tinae kabungot. Kana pasingaw na ako nakabungot. Pak tusok na ko diya karon kay ni singaw man, so kuha na ko ning butin kabungot. Kini gigamit ako ni kabungot sa akong blowtorch karon mao ni pag-refill kabungot sidlit ang igit. Wala kabungot puno na. Takoban na to, pak ibalik din na to kabungot, pak takob din kabungot, pak nya gibutangan nila ko ito yung lock ni kabungot sa yang pabilog. Nice. Siga na yun. So kay siga man, iskruhan din nato kabungot. Iskro na to, duha ka iskro naman na siya kabungot. Magnetic na kabungot. Ako ang screwdriver nga gamay. Karon okay na kabungot, tistingin na kung sunog kabungot. Siga na, okay kayo. Karon magdaop ta kabungot, ibaba na to ning ato ang sinako nga swell. Mao niya ako sunugon kabungot dire kuyuro na to ning bakukangan ni pag sindihan na to kabungot tu ara kabungot ming dilaap na kabungot o kana ra kabungot 10 awa kabungot dilaap na. Okay kabungot, maora na kabungot og enjoy kabungot sa ako ang lighter nga daghan lang sulod nga butin. Babay mga kabungot.